السلام علیکم ناظرین، میں جو ہے فی الوقت آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور استقبال کرنے سے پہلے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر حیدرآباد کی جو بلڈرز کے حوالے سے شہر حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت میرے درمیان میں موجود ہے، اور جیسا کہ یہ آپ کی جو ایسی شخصیت ہے کہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہے اے کے بلڈرز کے نام سے، اور خاص طور سے یہی نہیں ناظرین کہ جو ہے نا آپ ایک بلڈرز کی حیثیت سے ایک شہرت رکھتے ہیں شہر حیدرآباد میں، ایک نام رکھتے ہیں، اور بلڈرز کی دنیا میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، لیکن برعکس اس کے آپ محبان مجلس اتحاد المسلمین کا جو اتنا وسیع تر دائرہ ہے، مجلس اتحاد المسلمین خاص طور پہ بیرسٹر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین صاحب اویسی کے حوالے سے لوگ میں ان کے لاکھوں شیدائی ہے، لاکھوں محبان ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن ان میں ایک منفرد مقام خلیل بھائی کا صاحب کا ہے۔ آج میں ان سے آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں، ان کا پیار، ان کی محبت اور ان کی چاہت مجلس اتحاد المسلمین کے حوالے سے ایک منفرد جو ہے نا ان کی ادا رہتی، ایک منفرد ان کا کام رہتا، اور ان کی الگ سی پہچان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے پچھلے انتخابات جو ہوئے تھے، ان انتخابات کے اندر آپ نے دیکھا کہ چندرائن گٹا کا جو چوراستہ ہے، اس چوراہے پہ ایک 150 فٹ کا ایک ہورڈنگ لگایا گیا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے ابھی شاید میرے بات میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ پورے شہر تلنگانہ کے اندر سب سے بڑی ہورڈنگ جو ہے نا وسیع تر لگائی تھی، اور شاید سارے شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ اس حوالے سے آپ کا جو ہے نا میں ایک منفرد آپ کی پہچان، ہر وقت ایک مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ایک الگ سا کام، الگ سی پہچان۔ تو بہرحال اس حوالے سے آج میں بات کرتا ہوں خلیل صاحب سے۔ خلیل صاحب، سب سے پہلے میرے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس حوالے سے خلیل بھائی کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 فروری کے دن ایک میگا جو ہے ایک ایونٹ ہے، میگا جو ہے ایک میلہ جو ہے جاب میلے کے عنوان سے شہر حیدرآباد میں اس کے چرچے ہے، اور اس حوالے سے آپ کا جو کام ہے، میں نے دیکھا کہ تقریباً روزناموں کے ذریعے آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو منفرد انداز میں جو ہے نا بات کو پہنچا رہے ہیں کہ بہادر پورہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو خاص طور پہ جو ہے نا ایک جاب میلے کا انعقاد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ان نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو تعلیم یافتہ ہے؟ سب سے پہلے میں ASJ نیوز کے جاوید بھائی سے بہت بہت جو ہے شکر گزار ہوں، شکریہ جو ہے ادا کرتا ہوں میرے کو یہاں اسٹوڈیو میں بلانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 تاریخ بروز جمعرات 2024 فیب کو شمع پیلیس، شمع ٹاکیز جو سابقہ ہے، اس کے اندر ایک میگا جاب فیئر جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے، اور جو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ، اور جناب محمد مبین صاحب MLA بہادر پورہ کی زیر نگرانی میں آرگنائز کیا جا رہا ہے جاب فیئر۔ تو میں ان لڑکیوں سے اپیل کرتا ہوں جو SSC انٹر ڈگری ITI کرے ہیں اور جو جاب لیس ہے، وہ اس میگا جاب فیئر کا جو ہے فائدہ اٹھائیے، یہاں پر آئیے، شرکت کریے، اور اپنے جو ہے انرولمنٹ فارم کو فل اپ کریے۔ آن لائن بارکوڈ دیا گیا ہے اس بارکوڈ کے ذریعے، یا اگر کوئی نہیں فل کرا ہے پہلے تو آپ جاب میلے میں آ سکتے ہیں۔ وہاں پہ جناب محمد مبین صاحب جو MLA بہادر پورہ ہے، تمام کوآپریٹرز ہے، صدر ہے، اور تمام پارٹی کے سرگرم کارکن آپ لوگ کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ تو اس جاب میلے کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ جو بھی جاب لیس ہے ان کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہوئیں گے کینڈیڈیٹس، ان کے لیے اسپاٹ پہ آپ کو آفر لیٹر دیا جائے گا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو، اور سلیکشن کیا جائے گا۔ تو میں اپیل کر رہا ہوں سب سے کہ اس جاب میلے کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، جو کہ شمع پیلیس سابقہ شمع ٹاکیز جہنما ایکس روڈ حیدرآباد میں آرگنائز کیا گیا ہے۔
बहुत बेहतरीन बात आपने जो ना सारी चीज़ें जो समझाई है खलील साहब, लेकिन मेरा एक सवाल, जी क्योंकि आपका एक मुकाम, एक मुनफरिद मुकाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के चाहने वालों में और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के मुहिब्बान के अंदर। आपके अजदाद भी जो है ना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से वाबस्ता रहे हैं, और आप भी और शायद आने वाली पीढ़ी भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से वाबस्ता रहेगी और मोहब्बत और अकीदत निछावर करते रहेगी। इंशाअल्लाह। इस मौके के ऊपर आपका जो AK बिल्डर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर एक बड़ा नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि खास तौर पे जैसा कि आपने कहा कि तलबा व तालिबात, जी गर्ल्स एंड बॉयज जी जो क्वालिफाइड है, जी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद किसी वजह से अपने घर बैठे हैं, जी उसके लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है ना अपनी जानिब से एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद कर इससे इस्तिफादा हासिल करने की बेहद ज़रूरत है मुसलमानों को, बल्कि अगियार को भी, हर मुहिब वतन को जो ज़रूरत है, कोई भी जो है ना आ सकता, कोई भी शिरकत कर सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जानिब से, जैसा आपके अपने इलाके के अंदर मान लो कि जो है ना किसी ऐसी गर्ल्स या जो है ना बॉयज़, तलबा या तालिबात जो ऐसे हालात में है कि उनकी माशी हालत ऐसी नहीं कि वो जो है ना किराए के डालकर जो है ना इसके मरकज़ पर जो है ना शमा पैलेस पर आ सके, तो उनके लिए जो है ना कोई आप लोग सवारी का कुछ इंतजाम का करने का अपने इलाके में, आपके अपने इलाके से वहां तक पहुंचाने, अगर कोई ऑफर करते हैं तो ऐसा कुछ ऑफर आप देना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग जो मेगा जॉब फ्री जो है जॉब फेयर को हम जो जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, बिल्कुल और उनके मोहब्बत में, मजलिस की मोहब्बत में बेशक जो है, और आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए, जी जी, तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि लोग तक ये बात पहुंचे कि 15 तारीख को जो है मेगा जॉब फेयर है, लोगों को मालूमात होना चाहिए और वो लोग आना चाहिए। तो उनके लिए और जो मुनासिब ज़रूरत है हम वो बिल्कुल पूरी करेंगे, चाहे उन लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई और दूसरे जो है सोर्सेस हो, इंशाल्लाह। खलील भाई, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जिनके पास सवारी के है, गाड़ी है, कार है या टू व्हीलर्स है, उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तो मरकज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बस ऐसे भी घराने हैं जो माशी एतबार से वो ऐसे लेडीज है या ऐसे बच्चियां हैं कि उनके पास माशी हालत से ऐसे दो है वो वहां तक भी नहीं आ सकते। तो आपको जो है ना उसके लिए सवारी का अगर हम ऑटो का इंतजाम करते हैं तो वो आते हैं और जाते हैं, इंशाल्लाह आगे उनकी जिंदगी जा सकती है उसके लिए, क्योंकि आपका एक मुनफरिद मुकाम है काम करने में जी। तो मैं इस हिसाब से ये आपसे सवाल जो है ना किया पर बेहतरीन वो दिए। और रहा सवाल ये कि खास तौर पे जो 15 तारीख के उन्वान पर आपकी जो तशरीह है और जो आवाम तक बात को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ मुबारकबाद आपको देता हूँ और सारे आपकी टीम को देता हूँ, क्योंकि आप नहीं बल्कि आपकी सारी टीम मैंने देख रहा हूँ कि आप नहीं बल्कि आपकी सारी टीम हैदराबाद के अंदर जो है ना काम कर रही है। हैदराबाद के चप्पे चप्पे के ऊपर इश्तिहार के जरिए, अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूँ आपकी टीम सारा काम कर रही है। तो खैर इसके लिए पहुंचाने का काम बहुत बेहतरीन अंदाज में हो रहा है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक मरतबा मैं आपसे सवाल करूं जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आप जरा वाज़े अंदाज में कीजिए कि इसके अंदर एक जो है ना वो है वो लोकेशन भी दिया गया है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए आपसे कि थोड़ा जो है ना उसके अंदर आप इसके अंदर 2 बारकोड दिया गया है पम्पलेट्स के ऊपर, तमाम होर्डिंग्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर, जिसके अंदर एक लोकेशन का है और एक स्कैन जो है रजिस्ट्रेशन का है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। तो आप प्री रजिस्ट्रेशन घर में बैठकर पूरा फिलअप करके आ सकते हैं जॉब मेले के लिए, या अगर किसी को कोई वजह से तकलीफ हुई है तो वो जो है जॉब मेले में भी सुबह में आकर वहां पर प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं वहां पे। सर, और मज़ीद तफसीलात के लिए एक नंबर भी आप शायद बोलना चाहेंगे कि आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है 6302091659 है, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट जॉब मेले में भी आ सकते हैं। और मज़ीद एक ये चीज़ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, ये उनकी कोशिश है, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, और हमारे MLA जनाब मोहम्मद मुबीन साहब की मेहनत है, उनकी कोशिश है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए उन्होंने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो सिर्फ बहादुरपुरा नहीं बल्कि आसपास के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी आ सकते हैं और सभी लोग कम्युनिटी के आ सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जिसको ज़रूरतमंद है आइए, इंशाल्लाह 100 से ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर आने वाले हैं, जिसके लिए जो मदद हो सकती है बराबर मंजलिस के तमाम लोग बैठे हुए हैं हमारे MLA साहब के साथ, और हम भी रहेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह, जो हो सकता है हमारे साथ बराबर करेंगे हम इसमें।
बहन नाज़रीन, आज की बात को हम तो यहीं पे मैसेज, हमारे खलील भाई के मैसेज के साथ बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप 15 मिनट और 15 तारीख के हवाले से, 15 तारीख कभी किसी को भूलने वाली एक तारीख नहीं मैं समझता हूँ, याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर भी AS न्यूज़ की जानिब से मैं यकीनन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 15 फरवरी के रोज़ शमा पैलेस के रोज़ आप अपने जो पढ़े लिखे जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी है या जो कर रहे हैं या फारिग हो चुके हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, खलील भाई ने कहा कि SSC से लेके ग्रेजुएशन तक के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ना सिर्फ ये कि शहर हैदराबाद बल्कि अतराफ के अजलाओं से भी लोग जॉब दर्जब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कई लोग जो है अजराओं से जो है ना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर शहर हैदराबाद में हम अगर रहकर इस इस्तेफादा अगर हासिल नहीं कर सके तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल जो है हर बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन कितने रजिस्ट्रेशन से कितने लोगों को नौकरी मिली, इस हवाले से जो है हमारे खलील भाई से मैं बिल्कुल एक बात करूंगा इंशाल्लाह। खलील भाई हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 16 तारीख के दिन इस वादे के साथ मैं नाजरीन से वादा कर रहा हूँ कि 16 या 17 के रोज आप यकीनन फिर एक मरतबा हमारी स्टूडियो तशरीफ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।